नमस्कार दर्शक बंधु आज होची एप्रिल 13 तारिख सोमवार चलतु केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि चैनल रे नुआ रु आछंती ताहेले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर टंका धरी घर को फेरुतिले गुडारी रेंजर रास्ता रे माडी बसिला विजिलेंस धरा पड़िले गुडारी रेंजर सुकुमार दुखु ओडिशा विजिलेंस द्वारा अटक रहिसंती तांको निकटरू 2,33,000 टंका जब्त करा जायछि। सूचना मुताबक नवरंगपुर जिलार इंद्रावती सेतु निकटरे ओडिशा विजिलेंस एक टीम द्वारा रेंजर को अटक रखा जायछि। गुडारी रेंजर निज ऑफिस गाड़ी रे गुडारीरू नवरंगपुर सेनापति स्ट्रीट स्थित बासभवन को जाउथिबा बेले तांको निकटरू संदेहजनक बेआईन नगद 2,33,000 टंका जब्त करथिले। रेंजरଙ୍କ ଠାରୁ उधार होइतिबा नगद टंका संपर्क रे संतोषजनक उत्तर देई पारि नथिले। फलरे नगद 2.33 लाख टंका सह ओडी 18K 7041 सरकारी गाड़ी जब्त करा जायछि। विजिलेंस रे एक 3 जणिया टीम इंस्पेक्टर आलोक महापात्रଙ୍କ नेतृत्व रे गुडारी कार्यालय रे जांच करिसंती। परवर्ती खबर बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री नियुक्ति पाइबे 45,000 शिक्षक माने केवल पाठ पढ़ाती ताहा नुहे से माने छात्र छात्री चरित्र गढ़ती और ठीक जीवन मार्ग देखाती। केन्दुझर जिला बदापलसा स्थित चंद्रशेखर सरकारी उच्च विद्यालय शतवार्षिकी उत्सव अवसर में मुख्य अतिथि भाव में जोगदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निज वक्तव्य कहते एथिसह सरकार गठन पर शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आने को अनेक योजना और कार्यक्रम ग्रहण करा जायछि। गत 1.5 वर्ष में प्राय 20,000 शिक्षक नियुक्ति होइछंती। आगामी दिन में आहरी 45,000 नूतन शिक्षक नियुक्ति नहीं प्रक्रिया जारी रही। एथिसह 13,000 स्कीमेटिक शिक्षकों को नियमित करा जायछि बोली उद्बोधन देई मुख्यमंत्री कहिथिले। आहरी कहिथिले 2026-27 आर्थिक वर्ष में विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पई 30,997 कोटी टंकारु अधिक प्रावधान रखा जायछि जहां मोट बजेट रो 10.3%। राज्यर प्रत्येक पंचायत रे गोटिए करी आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्थापन पई पदक्षेप निया जायछि। प्रथम पर्याय रे 2,200 पंचायत रे यार कार्य आरंभ होई जायछि बोली मुख्यमंत्री कहितिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर जंगल रे लुचाई रखिथिले गंजेई माडी बसिला पुलिस घंच जंगल रे लुचाई रखिथिबा विपुल परिमाणर गंजेई को अडबा पुलिस रविवार जब्त करिछि। एक विशेष सूत्ररू खबर पाई आर उदयगिरी एसडीपीओ राकेश कुमार साहू नेतृत्व रे अडबा थाना अधिकारी सुभ्रांत कुमार पंडांक सह पुलिस टीम चढ़ाऊ करथिला। चढ़ाऊ बेले गुड्रीपंगा ग्राम निकट जंगल मध्यरू प्लास्टिक ड्रम एवं टीण बक्स मध्यरे 42 टी प्लास्टिक जरी अखारे बाहर राज्य को चालाण पाई रखा जाइथिबा विपुल परिमाणर गंजेई जब्त करा जाइथिला जहार ओजन 1,054 किलो होइतिबा बेले आनुमानिक बाजार मूल्य 1 कोटी हबो बोली एसडीपीओ सूचना दैछंती। अन्यपटे घटनास्थलरू माफिया माने चंपट मारितिबा बेले काहारी को गिरफ करा जाय नाही। ए नै पुलिस तदंत जारी रखिछि। गत किछि दिन भितरे गजपति पुलिस प्राय 12 टन गंजेई जब्त करि सारलानी। तथापि माफिया माने नुआ तरीका आपणैबारे लागिछंती। नुआ तरीकारे घर बारी बगीचारे गंजेई न रखी पुलिस को बुआ बुलेबा पई संरक्षित जंगलर पहाड़ करड़ और गुंपारे जरीपाल गड़ाई गंजेई रखी चालाण पई योजना आपणैछंती। गंजेई चोरा चालाण जेउ माने संपृक्त अछंती सेमानकु धरिबा पई तदंत जारी रहितबा एसडीपीओ साहू कहिसंती। परवर्ती खबर नीतीशଙ୍କ परे किए हबो बिहार मुख्यमंत्री शिवराजଙ୍କୁ मिलिला बड़ दायित्व। बिहार राजनीति रे बे हट चमट दीर्घ दिनर प्रतीक्षा परे पाटलिपुत्रर सिंहासन रे प्रथम थर पई जणे बीजेपी नेताଙ୍କୁ मुख्यमंत्री भाबे देखिबाकू मिली पारे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा को जिबा परे बिहार रो परवर्ती मंगुआल किए हबो से नै दिल्ली रु पटना पर्यंत चर्चा जोर धरिछि। एही गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त रे बीजेपी हाईकमांड अभिज्ञ नेता शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षण दायित्व देई बिहार पठाइछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आरपारी रे किंबदंती गायिका आशा भोसले संगीत जगत रे गोटे जुगर अवसान। परवर्ती खबर आरपारी रे किंबदंती गायिका आशा भोसले संगीत जगत रे गोटे जुगर अवसान। क्वीन ऑफ मेलोडीज एवं प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले आउ नाहांती। से 92 वर्ष बयस रे दुनिया को विदाय दैछंती। मुंबई रो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर मृत्यु होईछि। हृदरोग रे आक्रांत होई मुंबई ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिले। मृत्यु बेलकू तांकू 92 वर्ष होइथिला। आशांक परलोक नै जातीय गणमाध्यम रे प्रकाश पाइछि। आजि तांकर शेषकृत्य संपन्न हेबो। बॉलीवुड रे दीर्घ वर्ष धरी सक्रिय होइथिले। तांको मृत्यु परे संगीत जगत रे एक जुगर अवसान घटिछि। शनिवार दिन तांकू हृदघात जोगु मुंबई रो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायतिला। हृदघात एवं फुसफुस जनित समस्या पई से चिकित्सक होउथिले। 70 वर्षରୁ अधिक समय धरी विभिन्न भाषा रे हजार हजार गीत गाइछंती आशा। 1933 सेप्टेम्बर 8 रे जन्मग्रहण करितिबा आशा भोसले भारतीय संगीतर बहुमुखी स्वर मानक मध्यरु जणे। लता मंगेशकर सान भणी आशा निज दंपरे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करथिले। परवर्ती खबर आसाम मुख्यमंत्री कुशपुतलिका दाह कला भुवनेश्वर कांग्रेस। आसाम रो विवादीय मुख्यमंत्री तथा बीजेपी नेता हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रति अशालीन टिप्पणी विरुद्ध रे गतकाली भुवनेश्वर जिला कांग्रेस कमिटी पक्षरु विक्षोभ प्रदर्शन करा जायछि। एही उपलक्षे जिला कांग्रेस कमिटी सभापति प्रकाश चंद्र जेना अध्यक्षतार कांग्रेस नेतृत्व वृंद और कर्मी माने कांग्रेस भवन बाहरी
ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଓ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ ଇରାନୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ 40 ଦିନ ଧରି ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ସଫଳ ରୂପରେଖ ଦେବା ଲାଗି ପାକିସ୍ତାନରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଏଥିରେ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନାହିଁ। ଆମେରିକା ସାର୍ଥକୁ ସିଧା ମାନିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ଇରାନ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ସନକୁ ଆସି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଇରାନୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ଇରାନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ବା ଆମେରିକାରେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଅନୁମତିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ଆମେରିକୀୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦସ୍ତାବିଜ। ଆମେରିକାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏହା ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ବିଭାଗ 3 ଜଣଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଇରାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେରିକାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୟଦ ଇସା ହାମିସି। ସେ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲିସ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇକୋଲୋଜି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ବି ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏ ବର୍ଷ ରେଲୱେରେ 8 ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗଡ଼ିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 12 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27ରେ ରେଲୱେରେ 8 ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାତ୍ରାକୁ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ କରିବା ଲାଗି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟିକେଟ ବାତିଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରିଫଣ୍ଡ ନିୟମ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଟ୍ରାକକୁ ଆଣିବା, 12 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। 15 ଏପ୍ରିଲରୁ ଲାଗୁ ହେବ ରିଫଣ୍ଡ ନୂଆ ନିୟମ। ନୂଆ ନିୟମ ମୁତାବିକ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର 8 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଟିକେଟ ବାତିଲ କଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, ଯାହାକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କାଉଣ୍ଟର ଟିକଟକୁ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେସନରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଯାତ୍ରୀ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଥିଲେ ଚାଲାଣ। ଟ୍ରେନ୍ରୁ 163 ନାବାଳକ ଉଦ୍ଧାର। ବିହାର ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲେ 163 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କାଟନୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟସ 6ରୁ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିହାରର ଅରାରିହା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲାଟୁର ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟିଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ରେଲୱେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ସରକାରୀ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ପାଟନା ପୂର୍ଣ୍ଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବିନା ଟିକେଟ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ନାବାଳକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବା 8 ଜଣଙ୍କୁ କାଟନୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଆରପିଏଫ୍ ଏବଂ ଜିଆରପି ଯବାନମାନେ ଅଟକାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଚେତାବନୀ। 12 ଏପ୍ରିଲ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ଆସନ୍ତା 14ରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ 14 ତାରିଖ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା 2 ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ 15 ତାରିଖ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା 4 ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ 16 ତାରିଖ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା 4 ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ରବିବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟ୍ୱିଟରେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।